natin lahat yan. Balikan na lang natin yung iba, tol. Yan, tol. Grabe, sobrang dami pa na nun. Umorder pa tayo ng pasta. Nakayari. Busog na naman tayo nito. Let's go. Natin. Grabe. Sobrang juicy naman. Yung chicken, tol. Pasta naman, tol. Tignan natin. Yung rice talaga, totoong Java rice, tol. Tignan natin yun. Ayos, tol. Ang cool. Dami nilang sauce. Pero paborito natin yung Cajun Remoulade. Yung palang basa dun. So tara, tol. Let's eat.